Alors, nous continuons avec les résolutions des exercices par la méthode de Cross. Voici, nous avons aujourd'hui un système symétrique. On va résoudre ce système-là en passant par Cross. Şöyle, Cross yöntemi soru çözümü devam ediyoruz. Bugün bir çerçeve sistemimiz var. Bu sistem bir simetrik sistem oluyor. Bu sistem arkadaşlar kesme kuvvet diyagramı, moment kuvvet diyagramı çizmemiz için tamamı yapmamız gerek yok. Niye? Çünkü bir simetrik sistem oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen burada bir simetrik nokta seçiyorum. Evet, bir simetrik nokta seçiyoruz. Şöyle bir noktamız var. Donc, puisque le système là est symétrique, vous voyez que ici nous avons la même charge. Burada 20 var. Tamam. Şurada bir 20 kilo Newton bölü metre var. Alors, le système là, il est symétrique. Vous voyez que ici nous avons la même charge. Là également, on a la même charge. Le moment d'inertie est le même. Le moment d'inertie est le même. Nous avons ici 6 mètres. Burada 6 metre oluyor. İkisi aynı. O zaman bir simetrik sistem oluyor. Simetrik noktası tamamı burada oluyor. O zaman bu nokta B üssü diyelim. Alors, ce point, je vais noter ce point par B prime. Evet, bu nokta B üstü diyelim. Yani bu ne demek? Ben sadece bir tane taraf inceleyeceğim. Başka taraf simetrik olarak çizmemiz mümkün arkadaşlar. O zaman gidelim. O zaman biz şimdi hangi parça inceleyeceğiz? Sadece bu parça. Donc nous, on va simplement étudier ce côté. Pourquoi? Parce que nous avons un système symétrique. Donc on n'a pas besoin de tout étudier. On va étudier un côté et l'autre côté, on va déduire ça par symétrie. O zaman gidelim. Şimdi biz bu parça çalışma kuracağız. Hemen birinci aşama ne yapıyorduk? Birinci aşama arkadaşlar raidörler buluyoruz. O zaman raideur hesaplayalım. Donc on va trouver les raideurs. Donc nous savons que bir dakika. Alors nous savons que la raideur AB, raideur eşit BA raideur. Bu ne demek? Bu arkadaşlar bir nokta encastré, bu da encastré oluyor değil mi? Là, le point là également il est encastré parce que après ça nous avons un appui. Donc là c'est un encastrement. Bir ucu encastré. O zaman i bölü l diyoruz. Yani i bölü l. İ'miz ne kadar? 2.5. O zaman 2.5 bölü kaç? Bölü 6. Başka raideur başka ne hesaplayacağız peki? Raideur B üssü, doğru mu? Raideur B üssü. On doit également trouver aussi la raideur quoi? B prime. La raideur B prime sur égal à quoi? La raideur B prime c'est quoi? C'est la raideur BC divisé par 2. B üssü raideur ne oluyor peki? Raideur BC bölü 2 değil mi? Çünkü biz BC 2'ye bölmüştük. O zaman burada ne yazayım? 1 bölü 2 çarpı raideur BC ne oluyor peki? Burada encastré. 2 ucu encastré arkadaşlar. O zaman i oluyor yani i bölü ne? i'miz 3 burada. I bölü 8. Tamam mı? Bu da 8 metre oluyor. Evet, raideurs bu şekilde bulduk. Voici ici la raideur B prime c'est quoi? La raideur B prime c'est quoi? C'est la raideur BC divisé par 2 parce qu'on a divisé la travée BC par 2. Evet. O zaman şimdi neye geçelim? Dağıtmalar bulalım. Alors on va trouver les coefficients de distribution. Les coefficients de distribution. Alors on avait quoi? On sait que le coefficient de distribution KAB, on sait que KAB est égal à quoi? KAB est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est un encastrement. Burada encastrement oluyor. Başka ne? KDC bu da 0 oluyor çünkü D bir encastrement değil mi? Başka bu da getirelim. Tamam. Başka ne arkadaşlar? Şimdi KBA bulalım. KBA. Ama KBA bulmamız için o zaman ne yapıyoruz? İlk önce toplam B'deki toplam raideur bulalım. Donc on va déterminer la somme des raideurs au point B, n'est-ce pas? La somme des raideurs au point B ne eşit RBA artı RBB üssü B prime est égal. O zaman 0.42 artı 0.19 eşit. Evet, eşit 0.61. Şimdi raideur dağıtmalar bulalım. On va trouver alors les coefficients de distribution. Donc nous avons le coefficient de distribution KBA qui sera égal à quoi? Qui sera égal à RBA divisé par la somme des raideurs au point B
RBA, 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 صفر نقطة كي بلو تو بلان بي ديكي تو بلان ريدرلر صفر نقطة الت مش بير باشكا ني باشكا كا بي بي اس كا بي بي اس نشيت ريدر بي بي اس بلو تو بلان بي ديكي ريدر. Donc nous avons BB prime, on a 0,9 divisé par la somme des raideurs au point B, on a 0,61 égale. Alors, la somme des raideurs, le diatement de la distribution KBA égale à 0,69 et la distribution BB' égale à 0,32. Et maintenant, table Mozart geçelim. On va leur tracer le tableau. Evet, tablo Mozart arkadaşlar çizdik. Şimdi kaç noktamız var arkadaşlar? A noktamız var, B noktamız var, B üstü noktamız var. On a combien de points? On a le point A, le point B et le point B'. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le point A, B au lourd. Donc, à partir de A, on peut construire la travée A, B au lourd. O zaman bir A, B yazalım burada. B noktamız, B, A au lourd. Donc, à partir de B, on peut construire la branche BA et on peut construire la branche B prime, n'est-ce pas? Yani şimdi burada B üssü noktamız var. B üssü arkadaşlar almayacağız. Niye? Çünkü bizimki elememiz BC oluyor. B üssü biz koyduk değil mi? Biz neye koyduk? Çünkü bizimki sistem simetrik oluyor. O zaman biz burada arkadaşlar moment yazarken B üssü demiyoruz. Tamam. Biz nasıl gibi düşünüyoruz? BC gibi düşünüyoruz. Alors nous, dans le diagramme de moment, on n'écrit pas B prime, c'est-à-dire B prime, on va écrire B prime, mais le moment B prime B n'existe pas. Quel est le moment qui existe? C'est le moment C prime C B qui existe. Par contre, le moment B prime il existe, c'est-à-dire le moment B prime c'est le moment BC. Tamam. Yani B üssü demek? Peki şöyle yazayım. B üssü moment olarak ne eşit arkadaşlar? Bunun eşit moment BC. Bir B üssü şekilde düşünmüyoruz. Tamam. Donc nous on ne réfléchit pas étant au point B prime parce que notre travée part de B vers C. Le point B c'est nous qui l'avions mis par exprès pour faciliter nos calculs. O zaman gidelim şimdi. Burada dayatmalar yazalım. Alors le dayatma, on a dit que le dayatma KAB égale à quoi? KAB dayatma sıfır. Tamam, sıfır yazıyorum. KBA ne kadar? KBA 0,69 değil mi? KBB üssü ne kadar? 0,31 değil mi? Burada hangi nokta oluyor peki? Burada B üssü B oluyor, n'est-ce pas? Burada herhangi bir işlem yapılmaz. Donc ici, nous avons B prime. Ici, on ne fait aucune opération. Tamam. Burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Niye? Çünkü orijin noktamız B üssü oluyor. Ama doğal olarak B üssü normal kirişimiz B üssü yokmuş. O zaman burada herhangi bir işlem yapılmaz. Donc ici, on ne fait aucune opération parce que le point origine, c'est quel point? Le point B prime. Or, dans notre exercice, le point B prime n'existe pas. Nous, on a créé le point B prime pour nous faciliter le travail. Et maintenant, guidez-le. Şimdi moment yazalım. On va alors écrire les moments. Moment A, B, moment A, B bakalım. Moment A, B. Bir ucu encastre, bir ucu encastre. Değil mi? Bir var, bir üçgen yükümüz var. Donc on a encastrement et nous avons une charge. Alors on va voir dans le tableau. Bir ucu encastre, iki ucu encastre oluyor peki. Evet. İki ucu encastre arkadaşlar. Bir de ne var? Bir yaylı yük, bir yükümüz var. Üçgen bir yük var. O zaman ne oluyor peki? Q kare bölü 20. Bu da Q kare bölü 20. Soldaki moment positif, sağdaki moment négatif. Alors c'est quoi la formule? C'est QL au carré divisé par 20, n'est-ce pas? QL au carré divisé par 20. Le moment à gauche il est positif. Q kare bölü 8. Burada Q kare bölü 30 oluyor. Buradaki moment Q kare bölü 20. Demain, Q kare bölü 20. Donc le moment ici, nous avons quoi? Ici, on a le moment AB égale à QL au carré sur 20. Et maintenant, şurada yazalım. AB moment eşit Q kare bölü 20 possible moment. BA moment eşit eksi Q kare bölü 30. Demain. Parce que comment on regarde? Ici, nous avons là où il y a la hauteur de mon triangle, c'est QL. Le moment IJ,
QL au carré sur 20. Ici, à l'extrémité, c'est QL au carré sur 30. Tamam. O zaman hesaplayalım arkadaşlar. Burada ne oluyor peki? Q'umuz ne eşitmiş? Alors Q égale à combien? Égale à 20, n'est-ce pas? Donc nous avons ici 20 fois L carré. Notre L égale à 6. Donc nous avons 6 au carré divisé par 20. Et ici, nous avons moins 20 fois 6 au carré divisé par 30. Evet, o zaman AB moment 30 alt. Donc, le moment AB c'est égal à combien? Égal à 36. Le moment BA moment eksi 24 çıktı. Tamam. Donc, nous avons ici moins 24. Hemen burada arkadaşlar bitmiştik. Başka ne kaldı? Bakalım. Alors, qu'est-ce qui reste? Il nous reste de déterminer le moment B''C. Evet. Şimdi B üssü moment kaldı. B üssü moment ne demek? BC demek. Buradaki olan moment arkadaşlar. Burada BC arasındaki herhangi bir kuvvet yok değil mi? O zaman moment 0 alıyoruz. Ici entre B et C on n'a pas de force. Donc le moment égal à 0. O zaman B üssü moment eşit 0 arkadaşlar. Tamam mı? Evet. O zaman bu nokta denge edeceğiz. Evet, toplam şöyle diyelim. B1 yazalım. B1 momentleri denge edeceğiz. O zaman burada arkadaşlar toplam moment yaptığımızda ne var arkadaşlar? Eksi 24 artı 0. O zaman ne olur? Eksi 24. Si on fait la somme de moments, on va maintenant équilibrer le point B. On fait la somme de moments ici. On aura moins 24 plus 0, ça fait moins 24. L'objectif, c'est avoir 0 à la fin. Donc, si je veux avoir 0, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter plus 24. O zaman 0 almamız için ne ekleyiz arkadaşlar? Artı 24 eklemem lazım. O zaman şu yazalım. Artı 24 çarpı burada ne var? 0.31. Tamam, 0.31. Tekrar ne yapacağım? Artı 24 çarpı kaç? 0.69 ne eşit? Bakalım. Evet. Ne çıktı arkadaşlar? 0.31 ise 7.44 çıktı. Burada 16.56 çıkmış oldu. Donc, on a besoin de 24 et le 24, je vais le multiplier par le coefficient de distribution et là également par le coefficient de distribution. Si on fait la somme, bu toplam yaptığımızda arkadaşlar 0 çıkar. Yani eksi 24 artı 0 artı 16.56 tekrar 7.44 ne çıkar? 0 çıkar. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant faire la somme des moments. Şimdi toplam moment yapalım arkadaşlar. Burada toplam moment yaptığımızda daha bitmedik. Bir dakika daha bitmedik. Evet, bunun yapmamız lazım arkadaşlar. Bu nokta denge edildikten sonra ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Hemen bakalım. B noktamız B A'ya bir moment verebilir değil mi? Çünkü burada bir encastrement var. Tamam. Le point B, il va transmettre le moment au point A parce que au point A, nous avons un encastrement. Alors, qu'est-ce que je fais? Le point B, il va transmettre un moment, il va transmettre combien? B vers A. O zaman 16.56 bölü 2000 moment yazacağız. O zaman burada 8.28 çıkmış. Donc ici BA, ici on va écrire ici quoi? 8,8 yazmamız mümkün. Şimdi arkadaşlar toplam moment hesaplayalım. Evet, toplam moment bu şekilde yazdık. Toplam moment 36 artı bu, bunun artı bu artı bu. Evet, on a fait la somme des moments. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à la fin? Il faut modifier les moments qui sont à gauche. On va alors modifier leur sens. Hemen arkadaşlar soldaki moment işaretini değişeceğiz. Hemen toplam moment şurada toplam moment yapalım. Toplam moment peki ne olur burada? A, B hangi tarafa oluyor arkadaşlar? A, B sol tarafa oluyor. Donc A, B c'est à gauche. On va changer le signe. Donc ici on aura ici moins 44,28. BA hangi tarafa oluyor? Sağ tarafa. BA sağ tarafa. O zaman bir şey değişmeyeceğiz. Donc là on a simplement moins 7,44. On ne change rien. Le moment B prime. B üssü sol tarafa oluyor değil mi? Là également nous sommes à gauche. Donc qu'est-ce que je change le signe. Donc j'aurai ici moins 7,44. Voilà. Là on fait aucune opération. Burada herhangi bir işlem yapılmaz. Evet, o zaman ne yapalım şimdi? Kuvvetlerimizi bulalım. Alors on peut tracer alors, on peut déterminer alors nos différentes forces. Ici burada ne var arkadaşlar? Burada A noktamız var. Burada B noktamız var. Değil mi? Yani burada mesafe
6 metresi o zaman burada 2 mi oluyor? Evet. O zaman şurada şöyle diyelim. Burada 6 b bölü 3 oluyor değil mi? O zaman 6 bölü 3 eşit 2. O zaman şöyle diyelim. Donc nous avons ici, comme nous avons un triangle, donc là on aura ici combien? On aura ici 2 mètres et nous aurons ici combien de mètres? On aura ici 4 mètres. Alors comment je fais pour trouver la force? Bu kuvvet nasıl hesaplayalım? Burada 6 20 var. O zaman şöyle diyelim. 20 çarpı 0.5 çarpı 6. O zaman burada 60 yapar. Doğru mu? 60 yapar. Donc nous avons ici 60 kilonewton. Alors bakış yönü burada. Le sens d'observation c'est ici. Hemen ne yapıyoruz? Momentleri yazacağız. Alors on va écrire les moments. Au point, le moment A, B, on a trouvé combien? Le moment A, B, on a trouvé moins 44. Donc il est dans le sens d'observation. Evet. Nous avons trouvé ici 44,28. Le moment moment negatif çıktı. O zaman bu şekilde oluyor. Değil mi? Şurada 7.44 oluyor. Evet, toplam moment hesapladığımızda böyle bir kuvveti var. Hemen hesap makine alayım. Ne oluyor peki? Şurada moment hesaplıyorum. 44.28 eksi 7.44 tamam eşit eksi 60 çarpı 2 eşit tamam bölü 6 dediğimde ne çıktı? 13.86. Donc quand je calcule ici, je trouve ici 13. Je trouve ici une réaction de combien? De 13, combien? 13,86. Alors 13,86, je fais moins 60, ça me fait 46,4. O zaman burada bir şey oluyor 46,14 değil mi? Hemen başka ne alayım? Başka burada arkadaşlar. Başka burada. Evet. O zaman şöyle yapalım. B üssü diyelim. Tamam. Burada B noktamız var arkadaşlar. Burada B üssü noktamız var değil mi? B üssü noktamız var. Hemen burada bir momentimiz var. Alors le sens d'observation c'est ici. Et nous avons quoi? Nous avons ici le moment B prime égale à quoi? B prime égale à moins 7. Donc ici nous avons un moment qui est juste comme ça, n'est-ce pas? Et alors, quelle sera la réaction? Ici, si je calcule si je calcule la somme de moments à ce point qui est égal à 0, donc j'aurai quoi? Ici, nous avons 7. D'ailleurs, ici, nous avons buradaki var 7.44 var. Tamam. Buradaki moment hesaplayacak olursak moment bu şekilde. Bu kaç metre eder arkadaşlar? Kaç metre eder? Tamam. Şurada C diyelim. Tamam. Ici, on va dire le point C, il n'y a pas de problème. Burada C noktamız diyelim, değil mi? C noktamız diyelim. Alors, on va dire ici que nous avons le point C. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, je calcule le moment dans ce sens-là. Donc, nous avons ici 7,44, n'est-ce pas? Donc, ici, on aura une réaction qui sera comme ceci. Burada bir réaction. Söz konusu olacak, değil mi? O zaman artı 7.44 eksi y diyelim. Y çarpı buradaki mesafe kaç metreydi? 8 metre, doğru mu? O zaman çarpı 8 dediğimde eşit 0. O zaman y'si ne çıkar peki? Şöyle diyelim. 7.44 bölü 8. Donc on a 0,73. On a 0,93 ici. 0,93. Donc ici nous avons une réaction de 0, combien? De 0,93 bir moment var değil mi? Tamam. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Biz ne dedik? Biz dedik ki zaten biliyoruz BC simetrik oluyor değil mi? Simetrik olduğu için şöyle, çünkü burada C noktamız koyduk. Simetrik olduğu için burada bir moment söz konusu olacak değil mi? Bu moment ne olmalı? Evet, 7.44
7 olması lazım değil mi? O zaman burada 7.44 olunca ne demek peki? Momentler birbirini götürecek. O zaman burada herhangi bir kuvvet kalmayacak. Çünkü burada simetrik ise arkadaşlar bu da aynı şekilde bu moment zaten gidecek. Burada momentini gidecek. Bu da gidecek. Neye bakın? Burada B, C arasındaki herhangi bir kuvvet yok. O zaman bu zaten sıfır olacak. Donc, ou bien nous avons dit que le point C, au point C, nous avons le point B et le point C, ils sont symétriques au milieu. Donc là, on a un moment qui est comme ça. Donc ici, nous aurons un moment de 7,44, n'est-ce pas? Donc si on a un moment de 7,44 de part et d'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donc les moments vont simplement se simplifier, n'est-ce pas? Si les moments se simplifient, ça veut dire que ici, on n'aura plus de force, puisque sur la branche BC, on n'a aucune force. O zaman BCA arkadaşlar herhangi bir kuvvet söz konusu olmayacak, değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet, kesme kuvvet diyagramı çizmeye başlayacağız. Evet, kesme kuvvet diyagramı çizelim. Alors ici nous avons quoi? Nous avons ici une réaction yukarı doğru 46. Tamam, yukarı doğru bir 46 var. Burada 46.14 var. Aşağı doğru arkadaşlar ne var? Aşağı doğru 13.86. Alors la charge, qu'est-ce qu'elle fait? Ici nous avons la charge, elle décroît positif. Donc nous avons une parabole ici concave vers le haut. Evet, bu şekilde oluyor. Başka? Evet. À partir de là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 13. Donc je viens et je vais fermer ici à 13, n'est-ce pas? Je ferme ici à 13,86. Et de là jusque là, qu'est-ce que nous avons? Burada herhangi bir kuvvet yok, değil mi? O zaman burada kesme kuvveti sıfır oluyor. Doğru mu? Burada herhangi bir kuvvet yok. Kesme kuvveti sıfır arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Simetrik noktamız burada olduğu, mesela burada pozitif, şurada negatif. Simetrik noktamız arkadaşlar burada olduğu için ne demek peki? Şimdi 46.64 miydi? Evet. 46.14 bu sefer burada oluyor. Donc ici on aura cette fois-ci 46,14 il sera en bas et 13,86 il sera quelque part ici. Donc nous avons là et nous avons ici 13,86, n'est-ce pas? Donc voilà ce que nous avons. Là ici on monte et là on descend. Donc nous avons une parabole concave vers le bas, donc en forme de chapeau. Ici ça monte, là ça descend. Donc on est en forme de chapeau. Donc nous avons ceci, tamam. Evet, şöyle bir şey var. Doğru mu? Bu şekilde döndürecek. Tamam. Ne çizdik arkadaşlar? Burada positif, burada négatif, çizmiş olduk. Donc nous avons tracé ici le diagramme de l'effort tranchant. Alors on trace le diagramme du moment. Alors avant de tracer le diagramme du moment, on aura besoin de quoi? Puisqu'on aura besoin du moment maximum, et bien, partons quand même. Moment diagramme çizelim arkadaşlar. Moment diagramme şöyle bir şey var. Burada neyimiz var arkadaşlar? Burada moment diyagramı bakarak A, B moment ne var? Eksi 44.28. Donc eksi 44.28. O zaman eksi burada oluyor. Donc nous avons ici un moment de quoi? De 44,28. Moins 44, le moment A, B, c'est moins 44,28. Nous avons encore quel moment? Eh bien, nous avons le moment BA, moment pas câlin. Le moment BA est égal à moins 7,44. Donc on a moins 7, alors ça, je vais mettre ça un peu en haut. Biraz yukarıda yazalım bunun. Evet. Tamam. Ici, on avait 44,28. Et ici, nous avons ici moins 7,44, n'est-ce pas? Et B à moment, moins 7,44. Alors, qu'est-ce que alors nous allons faire? On va déterminer la valeur du moment et la valeur du moment qui sera ici. Burada bir maximum moment oluyor. Bu maximum moment bulmamız lazım. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Evet, şöyle diyelim. Donc, on va dire ici travée. Donc, on va dire ici travée AB element alalım. AB element aldığımızda şöyle bir şey var. Burada A noktamız var. Burada A noktamız var. Burada bir B noktamız var. Bir de bir üçgen yükümüz var. Doğru mu? Üçgen yükümüz var. Tamam. Donc nous avons ici une charge. Là on a une charge. Ici on a combien de mètres? Burada kaç metreydi? 6 metreymiş. Şimdi biz ne bulduk? Burada 20 kilonewton var. Ici nous avons 20 kilonewton
mètres, n'est-ce pas? On a trouvé la réaction AI, réaction négative bulduk. Baki, AI, kirk altı nokta 14 bulduk. Hemen yazalım burada. Bir kirk 4 miydi? Evet, kirk altı nokta 14. 46.14 bulduk. Şimdi B'ye reaksiyon ne kadar bulduk arkadaşlar? B, Y, on a trouvé quoi ici? 13,86. Donc, nous avons trouvé ici 13,86, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais couper ma poutre ici à une distance X, mais c'est la bourda, X, mais ça fait diyelim, değil mi? Burada X mesafe ise ne demek peki? Burada hangi mesafe oluyor? X artı pardon, alt xx oluyor. Donc, je coupe la poutre à une distance x. Donc, la distance qui va rester là, c'est 6 moins x, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous aurons? Alors, nous aurons, lorsque je coupe la poutre, nous aurons ici notre distance y, n'est-ce pas? Alors, nous aurons ici notre distance y qui serait égale à quoi? Eh bien, y, il serait égal ici, nous avons ici 6 moins x mètres. Là, nous avons ici, bien sûr, nous avons ici une réaction de combien? De 13,86. Ici, nous aurons un effort normal. Et là, nous aurons ici un effort T qui sera vers le bas. Et nous aurons ici, n'est-ce pas, un moment. Burada bir moment söz konusu olacak. Burada bir y olacak. Doğru mu? Alors, ce y serait égal à combien? Nous avons ici un angle θ. Θ açımız var. Hemen şöyle yapalım. Θ. Tangente θ hesapladığımızda tangente θ hesapladığımızda si on calcule tangente θ, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura côté opposé, ça fait combien? 20. O zaman 20 bölü tamamı 6 metre eşit küçük üçgen, bu da y'si oluyor. O zaman y bölü x 6 eksi x. O zaman y'miz ne eşit arkadaşlar? 20 bölü 6 çarpı 6 eksi x oluyor. Doğru mu? Donc ici y est égal à quoi? Est égal à 20 sur 6, parenthèse 6 moins x. Donc, alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va donner quoi? Donc, ici, nous aurons... donc, je fais ça. Donc, ici, nous aurons notre distance ici qui serait égale à quoi? À 6 moins x divisé par 3. Et on aura 2 parenthèses 6 moins x divisé par 3 ici. Et nous aurons la réaction de cette force, elle sera dirigée ici. Alors, on aura combien? Eh bien, on aura simplement ici 20 divisé par x. 6, ça fait combien? 20 bölü 6 eşit 3.33 eşit. Donc, ça fait 3,33, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici 3,33, parenthèse, 6 moins x fois combien? Fois 1 demi, fois combien? Attends. Donc, là, ça nous fait quoi? Ça nous fait la base fois la hauteur. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur ici? Ok, donc ok, jusque là, ça va. 20 divisé par 6 fois combien? Fois la distance 6 moins x, tamam. Et à partir de là, je calcule simplement l'air. Donc, l'air égale à 1 demi de la base fois la hauteur. Donc, nous aurons en fait ici, 20 sur 6. Ici, on aura 1 demi, n'est-ce pas? Donc, ici, on a 6 moins x. Encore, on va mettre ici quoi? La distance, là, ça fait 6 moins x, n'est-ce pas? Ok, donc ici, nous avons notre effort T qui est vers le bas. Nous avons ici l'effort N qui est comme ça. Ici, nous avons quoi? Nous avons ici le moment. Evet. Ici, nous avons quoi? Boudabi réaction navale. On a une réaction de combien? De 13,86. Donc, si je fais la somme de force sur Y, si je fais la somme de force sur Y égale à 0, toplam F yapalım. O zaman eksi T burada oluyor. Eksi T eksi burada kaç yapar? 20 bölü 2 çarpı 6 ne eşit? 19 mu eşit? Evet, 19. 2 fois 6, ça fait 12. Parenthèse 6 moins x, le tout au carré. Et nous avons combien? Nous avons plus 13,86 égale à 0. Donc, alors, on aura ici, donc égal à 0, n'est-ce pas? Alors, on aura ici, donc je peux tirer T. Donc, T serait égal à quoi? Je fais 20 divisé par 12. 20 bölü 12. 20 bölü 12. 1.67. Donc, nous avons ici, là, ça va partir là-bas. Donc, ça nous fait 1,67, oui. Donc, ça nous fait 1,67, parenthèse 6 moins x, le tout au carré, moins 13,86. Voici quelle équation? Voici l'équation
l'équation de l'effort tranchant. Alors, une fois déterminé l'équation de l'effort tranchant, vous kesme kuvvet d'incliner au lieu. Chimde, bis bourda qui met ça fait ichamisva. Nous, on veut déterminer la distance qui est ici. Or, on sait que l'effort tranchant s'annule en ce point. Ce point, on ne connaît pas cette distance. Donc, on va déterminer cette distance. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, puisque je sais que sur ce point, bourda kesme kuvvet sifit old winitin, je sais que sur ce point, l'effort tranchant égale à 0. Donc, je vais poser également mon équation de l'effort tranchant égale à 0 pour avoir le point, la distance qui est ici. Sifit all the winichin, qu'est-ce que vous faites? Biliorus, aux amal bende, a une sécurité, ne DLM, et men show le DLM, t mise et shit sifit DLM. Donc, on va poser que t égale à 0. Donc, ce qui fait que, alors, je vais prendre ça un peu. Bon, non, check it. Ok. Donc, ce qui fait que si je pose t égale à 0, donc ce qui fait qu'on aura 1,67 parenthèse 6 moins x au carré moins 13, combien 86 égale à 0. Donc, ce qui fait que 6 moins x sera égal à quoi? Ou bien je peux partir directement. Chem de x et s'appeler à l'un. X mise néolorpeki pour da on h nocta Shirley en H nocta 16 alter 13,86 divisé par combien? Par 1,67, le tout exposant 1 sur 2, n'est-ce pas? Et donc on aura ici plus 6. Attends, là c'est né Dialampeki. Donc lui il va venir ici, lui il viendra diviser. Donc on aura ceci divisé par ça. Et on aura ici exposant 2, d'accord. Et nous aurons x, lui va venir ici moins. Donc aux aman, ici on aura moins ici. Et là on aura ici plus 6, n'est-ce pas? Alors x nous donne combien? X nous donne 3, combien? 3,11 mètres. Aux aman al-kashlar, x nin mais ça fait neshit 3 nokta en bir mètre au l'heure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons de déterminer cette distance-là. La distance de là jusque là, cette distance est égale à 3,11 mètres. Alors si cette distance est égale à 3,11 mètres, alors on peut donc déterminer l'air. Donc on sait que l'air, l'air égale à quoi? On sait que l'air est égal d'une parabole, c'est 2BH divisé par 12. Donc, ça va nous faire quoi ici? Eh bien, 2 fois la base. La base, c'est combien? C'est x. Donc, on a eu 3,11 fois la hauteur. Et notre hauteur égale à combien? Égale à 46,14. 46,14 x au lieu. Donc, nous avons ici 46,14, le tout divisé par 3. Alors, ceci nous donne 95,7, n'est-ce pas? 7 mètres au carré. Alors, on va maintenant venir, on va alors tracer le diagramme de l'effort, le diagramme du moment, du moment diagramme ici, nous avons combien? Nous avons moins 42, n'est-ce pas, virgule 28. Pour déterminer le moment qui est ici, je dois faire quoi? Plus la valeur de l'air ici. Donc, on a trouvé ici 95,7. Evet, burada 4 oluyor değil mi? Şurada 4, 2 değil 4. Evet, ne çıkar? 51,42. Donc, nous avons 51,42. Donc, ici, on aura un moment de combien? Un moment de 51,42. O zaman ne yapıyorum? Bu şekilde bir diyagram çiziyoruz arkadaşlar. Burada bu nokta şöyle diyelim. Buradaki maksimum momentumumuz oluyor. Ne çıktı? 51,42. Donc, nous avons ici 51,42, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici moins, et là, c'est positif, là, c'est moins. Alors, on va tracer une symétrie. La symétrie de cette courbe-là, c'est quoi? Eh bien, ici, on aura quoi? On aura une courbe qui va aussi faire la même chose comme ça. Burada bir simetrik çiziyoruz. Bu şekilde. Evet. Burada 7,42 diyelim. Şöyle. Tamam. Burada arkadaşlar nesil gibi oluyor. Burada aynı şekilde ne oluyor peki? 51,42 oluyor. Burada 44,28. Burada negatif. Burada negatif. Burada
pozitif. Burada arkadaşlar bakın burada kesme kuvvet ne oluyor peki? Kesme kuvvet sıfır oluyor. Ne demek? Yani kesme kuvvet sıfır olduğu için o zaman momentimiz kesme kuvvet sıfır ya. O zaman moment bir sabit olacak. Doğru mu? O zaman şöyle gibi bir sabit. Bir dakika. Evet. Burada kesme kuvvet sıfır olduğu için ne demek? Moment bir sabit. Puisqu'ici l'effort tranchant est nul dans cet intervalle, donc le moment c'est quoi? Le moment c'est une constante. Donc c'est une constante de là jusque là. Nous sommes constants. Là le signe c'est quoi? Eh bien le signe c'est moins, n'est-ce pas? Voici donc le diagramme du moment. Alors si on veut ister sinus, bonum, c'est le de sinus. Alors si vous voulez, vous pouvez effacer ceci, on peut effacer ceci. Donc nous avons notre diagramme du moment. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi moment diyagramımız bir simetrik oluyor. Hem de kesme kuvvet diyagramı bir simetrik oluyor. Hemen şimdi kesme kuvvet diyagramı çizmiş olduk. Tamam yazdım zaten. Kesme kuvvet diyagramı çizmiş oldum. Moment diyagramı çizmiş olduk. Evet videomuz arkadaşlar burada noktalıyorum. İnşallah bir daha sonra çözmüş olduk. Cross yöntemi yardımıyla symétrique bir système, bir soru çözmüş olduk. Alors, nous avons corrigé un exercice de plus sur la méthode de Cross pour les systèmes symétriques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous avons un système symétrique, on n'est pas obligé de résoudre tout l'exercice. On peut résoudre un côté, par exemple là, on peut résoudre un côté et l'un des côtés, on peut le déduire par symétrie. Cette méthode, ça tient pour tous les systèmes qui sont symétriques, que ce soit un système de portique, un système de... Peu importe, si le système est symétrique, on peut passer par la méthode de Cross, la méthode normale, et on le résout. La chose qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que lorsque je calcule le moment BC, n'est-ce pas? Quand je calcule le moment BC, je ne prends pas en compte le point que je choisis ici. B', B, le moment là n'existe pas. B', B n'existe pas. Mais par contre, c'est B' qui existe. Tout comme B', c'est la même chose que B, C, n'est-ce pas? Alors, la raideur, quand j'ai divisé une travée en deux, la raideur, c'est la raideur de la travée divisée par 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Biz ne dikak ediyoruz? Biz buradaki sistemimiz böldüğümüzde B üssü bir virtüel nokta oluyor. Bu nokta arkadaşlar normalde olmamış. Biz koyduk değil mi? Biz bu nokta ekledik rahatlı olmamız için. O zaman B üssü eklediğimiz nokta B üssü B herhangi bir moment söz konusu olmayacak. Ama B üssü tabii ki bir moment var. B üssü ya da B C aynı moment oluyor değil mi? Biz yön bakıyoruz. B üssü B C aynı moment oluyor. Biz başka ne dikkat ediyoruz? Raideur hesaplarken. Raideur hesaplarken biz normal raideur olarak bölü 2 diyoruz değil mi? Niye? Çünkü elememizi 2'ye böldük değil mi? Bu şekilde düşünüyoruz. Evet arkadaşlar sorumuz burada noktalıyorum. Video burada noktalıyorum. İnşallah başka bir ders anlatmaya çalışacağım. Görüşürüz. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.